dengan akhlak yang baik, dengan menjadi orang yang baik. Jadi teladan kita lah yang berdakwah kepada orang lain, bukan mulut kita, tapi aktivitas kita, sikap-sikap kita sehari pada Ustaz Syekh. Nanti kita akan ada penerjemah, yaitu Mas Yudi. Beliau ini sedang mengambil S3 ya di Pukyong University, PKNU. Kepada Ustaz Aiman, Habib Aiman, dan juga kepada Mas Yudi, dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك الإخلاص بالقول والنية والعمل. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله that Allah subhanahu wa ta'ala chose us among the believers, Muslims. And all of us today we came here for the love of the Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sebagai umat muslim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut agama Islam. And as Ustaz Shaykhani mentioned, أنت مع من أحببت يوم القيامة. So he told the Nabi sallallahu alayhi wa sallam that I love you and I love Allah subhanahu wa ta'ala. And Nabi answered, you will be with those who love them in the hereafter. Sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz Saifuli bahwa Allah Subhanahu wa taala Once someone asked the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, so Nabi asked him, what did you prefer for the akhirah? He said, only doing the wajibat, and I love Allah and I love Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jadi apa yang bisa kita siapkan untuk hari akhirat yaitu mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the topic of my speech today is how to do da'wah with deeds, with hasanat, how to make da'wah and receiving thawab. Jadi topik ceramah pada hari ini yaitu bagaimana melakukan kebaikan dengan I will ask you a question now. What are the conditions or what are the requirements to be a da'iyah? What are the requirements to be a da'iyah? Jadi beliau bertanya apa sih persyaratan untuk menjadi seorang dai, menjadi seorang pendakwah. Ada yang bisa Maybe we need to know a lot of things about Islam first. Ilm, knowledge. Okay, no first. What else? Akhlaq. Adab is considered as akhlaq. Taqwa. Yes, taqwa يعني هي sincere intention, يعني بقول نية. Yes, actually these are two conditions or three requirements. علمه. Second is akhlaq, يعني to have hikmah, wisdom how we are doing the da'wah. And the third one is to have what? Sincere intention, not having riya in your amal. Jadi tiga syarat utama untuk menjadi seorang dai yaitu kita harus memiliki ilmu, yang kedua kita harus mempunyai akhlak yang baik, dan yang ketiga kita tidak boleh riya dalam melakukan dalam menjadi seorang pendakwah. So mainly I will be talking about those 3 points inshallah today. Ilm, akhlaq, يعني how to have wisdom in your amal, and the sincere intention of your work. Jadi insyaallah beliau akan membahas ketiga topik ini, yaitu ilmu, akhlak serta ketulusan hati dalam menyampaikan dakwah. I have
question. When the deeds are accepted by Allah, when the a'mal, our deeds is accepted by Allah, when? Jadi beliau bertanya kapan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Dan biar Ikhlas number 1. Okay. Ada lagi, apa sih kondisi amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? What else? Jadi mohon diteruskan. bisa lebih keras lagi. Sesuai dengan ajaran Rasul. Following his speech. Following what Prophet Muhammad SAW. Yeah. Okay. There is one more which is the most important thing. To be Muslim believers. But because if you are not a believer, your a'mal are not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So 3 conditions for your a'mal to be accepted by Allah. Iman, your amal to be correct according to the Quran and the Sunnah, and the third one is ikhlas, not uzriyah. Jadi kondisi di mana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah iman, yakin dan percaya, kemudian kita melakukannya dengan baik sesuai tuntunan, dan yang ketiga adalah tidak riya. Let's start by ilm. Allah Ta'ala قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. So we cannot make it equal, the one who have ilm and the one who is jahil, don't have ilm. They are not equal. Jadi antara orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu itu adalah berbeda, tidak sama. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. It is mandatory upon every accountable Muslim to acquire certain portion of ilm. This is fard. Jadi kata baginda Rasulullah SAW adalah menjadi suatu kewajiban bagi umat Muslim untuk menuntut ilmu. Ada bagian kewajiban untuk menuntut ilmu. Also النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني whoever Allah subhanahu wa ta'ala will for him something good, خير, he will facilitate for him a way to acquire ilm. The one who Allah ta'ala will for him something good, he will make it easy for him to acquire ilm. Jadi siapapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever Allah Ta'ala chose him to have something good in his life, He will make it easy for him to acquire ilm. Jadi ketika seseorang diberi Allah atas kebaikan, jadi dia mudah sekali untuk melakukan, untuk mendapatkan ilmu tadi. And the scholar said, and ulama said, the best things that you can spend your time with is what? Acquiring ilm. The best thing that you can do with your time is what? Acquiring knowledge. Jadi waktu terbaik yang kita, apa sih waktu terbaik? Yaitu waktu mendapatkan knowledge, yaitu ilmu. Yeah, is what? Ilmu, not shopping, not watching soccer games. Ilmu. Jadi cara menghabiskan waktu kita terbaik dalam hidup ini adalah mendapatkan ilmu, bukan melakukan belanja, bukan bermain sepak bola dan sebagainya. And to acquire ilm, to learn, there is a system. It's not just by asking Sheikh Google or Sheikh YouTube. No, it's by ustaz. By what? Ustaz. By talaqqi. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu sendiri ada caranya, ada metodenya. Bukan melalui kita searching di Google, bukan kita lihat YouTube. Kita perlu yang namanya ustaz, kita perlu yang namanya guru. Since now we have a Musca and mashallah student master's degree and PhD and also postdoc. So can you imagine that you send your CV for the professor and you told him, Alhamdulillah, I reached all the courses of master's degree
by YouTube. I did it by myself, and I learned how to make experiment by myself. So I have this experience. Do you hire me in your lab? Do you think the professor will accept? He's not accepting that. Jadi beliau mencontohkan sebagai seorang mahasiswa, misalkan kita cuma belajar lewat YouTube, kita nonton bagaimana cara melakukan eksperimen, kemudian bagaimana materi ini dilakukan, bagaimana belajar, kemudian kita melakukan wawancara dengan profesor kita, terus kita bilang sama profesor kita bahwa kita sudah tahu nih melalui YouTube, melalui internet. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, apakah si profesor itu akan menerima kita sebagai mahasiswanya atau tidak? Yeah, even the discipline of science, biology, physics, chemistry, engineering, the professor don't accept you to learn by yourself from internet and say I have certificate from internet. They want to see your practical work, right? To see that you are really able to do that work in the lab. Jadi profesor itu menginginkan kitanya melakukan riset secara mendalam di laboratorium, kita melakukan praktikal eksperimen praktis, bukan hanya jadi beliau tidak akan menerima kita walaupun kita punya sertifikat dari katakanlah dari internet, dari Google, dari YouTube dan sebagainya. This is a real story, happens just a few months ago. One foreign student, she find a professor by online and she joined her lab. So when she came to the lab, she was the only foreign student and even no Korean student with her. So the professor told her, okay, to start running the experiment by herself. Jadi ada satu kisah nyata. Jadi ada seorang mahasiswi, dia satu-satunya mahasiswa asing di lab tersebut.